Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Madani Islamic Academy. Viewers, today we will learn third kalma, glory of Allah. Before starting our lesson, kindly subscribe my channel. Let's start the lesson. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Third kalma tamjid. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Again repeat, follow with me, repeat me. Third kalma tamjid. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Third kalma tamjid. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Third kalma tamjid. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Third kalma tamjid. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Third kalma tamjid. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Third kalma tamjid. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata
إلا بالله العلي العظيم. थर्ड कलमा तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. थर्ड कलमा तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. थर्ड कलमा तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. थर्ड कलमा तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. थर्ड कलमा तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. थर्ड कलमा तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. थर्ड कलमा तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. थर्ड कलमा तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. This is the third kalma. Inshallah in next video we will learn fourth kalma. Thanks for watching. Kindly visit my website madaniislamicacademy.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.